people used to live here. There used to be lots of houses here. Yuma, can you translate it? Jadi aslinya sebesar ini, cuma kita jauh kunjungnya nanti segini aja, karena ini besar kali kan luas sekali. Tadinya ada kehidupan di sini. Apalagi ini lupa. Jadi 2010. People used to live here until 1910s. Oh, 1910. No, sorry, 2010. 2010. Iya. Terakhir ada kehidupan di sini 2010. Baru. Ya, And you could see the old part here. There used to be houses. Do you see the houses here? And nearly 15 years ago they damaged the houses and opened the underground city here. Now it is like this. This is the old photo at first, then here. Namanya. Iya. Jadi yang mana rumah-rumah tuh hilang ya? Jadi tadinya di sini rumah-rumah. Terus tahu ada ini orang malah berpindah ke sini, rumahnya dihancurkan, pindah pula orang tinggal di sini. Itu. Sekarang masih ada. Sekarang This is udah another ada, photo. terakhir 2010. This is another photo. There used to be lots of houses here, but now there is no houses. And people used to live here for nearly 4,000 years. They used to hide themselves inside the caves here against the enemies. Okay? And the first one who started to live inside the caves, who started to carve here, Hittite people. Have you ever heard Hittite? Hittite, the first civilization in Anatolia. Ya. Jadi ini kurang lebih ditempati totalnya 4.000 tahun. 4.000 tahun gitu. Jadi memang dulu kan situasinya peperangan, perebutan kekuasaan. Diyakini dulu tinggal di gua seperti itu lebih nyaman karena mereka bisa dicari. Lebih ketika ada penyerangan mereka bisa sembunyi di balik-balik ini sehingga susah dicari oleh musuh. Now we are in a stable where the animals are kept. Yes. And they used to tie the animals here. Actually, this part was damaged, but imagine it was completed. They used to tie the animals here, and these are the feeding areas. Iya, jadi di sini juga mereka nggak cuma manusia aja, mereka beternak juga di sini. Hewan tuh jadi diikatnya di sini, makan mereka di sini kan hewan mereka. Itu kambing, sapi. Ini nggak tahu lah ya. Iya, Sama And musuh. they Kirain kept binatang. Iya. the animals very close to outside because they used animals as a kind of alarm system. You know, the animals are much more sensitive to noise, and when the animals saw somebody outside, then the animals started to make noise, and the people inside understood that there were some enemies outside, and they started to take their precautions. Ya, jadi ini situasi perperangan. Jadi uniknya mereka, pintar mereka tinggal di bagian dalam, bagian luar ini kan bagian luar. Kita hewan di sini karena hewan kan indranya lebih tajam. Jadi ketika ada musuh masuk, hewan ini bunyi, nanti mereka tahu kalau ada musuh masuk. And the underground cities in Cappadocia, there are nearly 200 underground. 200. Nowadays, 20 one place. Of them can be visited as a museum. Actually, we know there are nearly 200 underground Yeah, cities, yeah. but just 13 of them are open. As a museum. The other ones, we know there are underground cities, but the government didn't open them. Iya, jadi ini salah satu kota bawah tanah yang terbesar. Totalnya di Cappadocia ini ada 200 kota bawah tanah. Totalnya ada 200. Tapi Nanti. yang diizinkan oleh pemerintah untuk ini hanya 13, salah satunya ini. Jadi yang lainnya 100 sekiannya itu memang karena di bawah banyak, di bawah sekali dan itu bahaya kalau untuk jadi pemerintah nggak izinkan. Tapi ini masih aman sih bisa dikunjungi. And actually, those underground cities in Cappadocia were used up to 11th century. And at the end of 11th century, Turkish people started to come Anatolia from Central Asia. And we started to rule the whole Anatolia and gave a guarantee for Christian people, especially Christian people, and there was no any need for Christian people to come themselves in underground. That's why the underground cities were forgotten. Oke. Okay. Jadi dulu selama 40 tahun itu yang tinggal di sini sebenarnya umat Kristen.
tinggal di sini. Terus ketika di abad ke-11 bangsa Turki umat Islam waktu itu berhasil menduduki wilayah sini. Ketika umat Islam menduduki wilayah sini, pemerintah Islam pada saat itu menjamin bahwasanya masyarakat Kristen yang tinggal di kota-kota kota ini nggak perlu takut sama kita, nggak perlu sembunyi-sembunyi. Jadi kalau mau keluar tuh ambil berkehidupan di luar pun nggak apa-apa. Jadi nggak perlu lagi sembunyi. Jadi mereka lebih aman ketika di sini diduduki oleh bangsa Muslim pada saat itu. And in 1950s, all the underground cities here, especially these 13 ones, were rediscovered. After 1950s, Terima people kasih. didn't know there were underground cities here. In 1950s, yeah, people discovered. Kawah-kawah. Ya. Pada tahun 1950 ternyata ada tim peneliti yang menggali lagi ke dalam kota-kota Kapadokia, ke dalamnya lagi tanah ini ternyata lebih banyak dari yang dikira. Di 1950 itu baru terungkap ternyata kota-kota tanahnya sebanyak itu. Jadi ibaratnya kayak rumah semut di bawah-bawah, tapi ini manusia yang mengisinya. Rumah ke dalam-dalam. Iya. Batu atau apa? Batu. Ya, bu, tas itu. This is volcanic too. It's stone, but it is soft. It's a soft rock. Dia batu cuman agak ini Pak, dia bahan sedimen karena dia bentuk dari pergerakan gunung vulkanik pergerakan dari gunung sehingga berbentuk seperti ini. Jadi efek dari pergerakan gunung. Iya. Gunung Merapi aktif itu tanahnya seperti gini. Terus selama ini tak ada gempa. Saya deprem masuk. There is no fault line here. Yes. That's why, in terms of earthquake, we are in safe in Kapadokia. Sejauh ini alhamdulillah nggak ada gempa, jadi orang-orang di sini tuh nggak pernah merasakan gempa, jadi aman. Masuk wilayah yang tidak rawan gempa. Actually, nearly 2 years ago, we had a big earthquake. Yeah. We felt it in Cappadocia, and we had some shakes here. But there was no many collapses already, casualties here. Ya, sebelumnya pernah ada gempa di sini di kota lain. Di sini tuh terasa aja, tapi tidak sampai ini utuh. Enggak, ini masih utuh macam ini aja. Let's climb down. Kita lanjut lagi Pak. Oh, yes. Ya, Dek. Dek, jangan Dek. So, watch your steps here. Hati-hati langkahnya. Ini ada Mas berapa banyak Pak? Parah. Nanti. Itu foto lah. Oke. Baca tulis Pak doanya. Pipi. Bos, bos nanti. Kopi Pak dia nih.